Jotono pangkaham ini jong dosa Kanchanpur YTF bro ini sini Maharaja ni birthday o jong haye tini 10 PH hospital o haye jong je sini cumoding kacang nakuk ha fruit rau apple katre juice rau jong je mai mondara haye nakuk ha sini Maharaja ni birthday o hari ini sini sini logo tong sephayo sini TISF ni convener aku Nantus Kumaria ake logo sini 10 Kanchanpur ni General Secretary sini aku Darwish Maria ake sini Assistant Secretary Amit Kumar ake sini Warriors rok tong phaya sini coba lagi ha jangan menderao ini fakta